سلامتنا كابسة لايت تلفزيون إرساتي بصحكم كبرى سماعتنا نلومي ربع حادة تقمتي زدالنا لكم زيناتات إنه فلما قنا أرستاتو بيت تسفى دلينا استبهده سيفيكاو محبر نايزي عمت زي تشلامي شلمات تسفى لدت عالم مهارنا زخون سابن مرقوحنا بهزبيت أو حيت أغريبو حيلتات قلتف دقف أب سمين دارفور بزفتمو دبداب شدوش سبات تقتيلهم جيبوتي سومال أنصار جوجلة الشباب تكايدو نزلاك السين مدقاف توسخ سراويت كتل أغمغانا قليتا سومالين قبطن كلتاوي وتادراو متحقاز نمدنفع زتين بريزيدنت ديموكراسية ريبابليك كونغو نبر جوزيف كابيلا نموت تفريدو قدماي مينستر إسرائيل نأمام سلام بريزيدنت ترامب كم استقبلو تحبيرو بيت تسفى دلينا استبهل إيرتراو سيفيكاو محبر نايزي عمت زي تشلامي شلمات نفسير تسفى لدت عالم محارنا Servant Leader for Justice Award زخون سابن مرقاح ناب هزبي ساوعيت يقرب كمزلو أبومبر نايتي محبر دكتور توماس أرايا حبيرو نفتحن حسابكا بناطقة نمقلاطن أمون أقلقالن مراحن زنبرا نفسير تسفى لدت عالم محارنا نمزكار حدقداتو نمعقابن صلوؤو كم زغطل نمقبارن كابت الريك لتشن إسران حاموشتان جميرو عمت متى زدالو شلمات الله إذا الشلمات زي نوتوم نتفواينتن بحرياتن نفسير تسفى لدت استلابسو سبات مالت نخبرتات تتصاورنت حقوفنت وفوي أقلقلوتن زي تصعد مبصعة نفتحن محبرة سابن زنصبارقو الكسبات نمللاين متببعن زدالو مدابيو أب ناي مجمريا مدابو أب طريق تشن إسران حموشن نعدالو نغرابن مستيات بيتنا زكاريس كبر أب شليمو منبارو دما يفلات نايلوب زبن سنة سرعات مشلام كا نعسران 4 طريق تشن إسران شدشن ككايد مدب تتحيزو يركب نفسير تسفلدت نعسران حموشتان عامتات نسلنات صنت حسابكا مقلاط جزءات حقن مسفان فتحن بتوفاينت زقلقل سب كوينو مسراتي نايتسموي مربب حبريتا أزمارينويو أب نايزي عامت زي مرجع رواحتي زخون سبات مخنياتنا مرجعهم زقلز بأسات كلتميتك على زقومة صحف كدالو صاوعيد قريب اللهم الله أبز ناي مرجع قباب رواحتي نزمرت وسب بعيني توفاينت نفتحي حقافنتون بأموننت ناي أقلقلوت مريحنتون رأيوم كمرجو تثبيتي قبار حيلتات قلتف دقف أب إل فاشر رئيس كتما سمين دارفور أبز ركب تمزابلتي بتعقي تعقيبا ملو زلو معسكر بزفت أمو دبدابو حدو شدوش سبات كم زبطون 10 كالوت كم زقصلون سران تريبين حبيرو أبتي معقوب تمزابلتي كوينو زلو بيت مرتي أبو بكر الصديق ب3 مسكرم ناشحات دق أنستيو هتاناتن أرقاويانن كرسي أبز قربلو زنبر أوان 3 لعول نطاقي زلوهم بومباتات كم زعلبو محمد يحيى استبهله ولنتنيا مسكيرو مو هاد كوميتاتات تقاومو الفاشر أبزوصو مقلاتي بتمدقعتي بو حدوش دوش سبات كم زموتن 24 كالوت كم زقصلون أفليتو اتي بت دبداب استوقع معقوبي تمزابلتي أبتا كتما كاب زلو معقوبيتات اتزعابي كوينو قدم حجي أب كالوت كبابيتاتن معسكراتن مستفتصو مدقعتات زهادمو أشحا سبات تعقبلو بوتايو جيبوتي سومال أنصار جوجلة الشباب تكايدو نزلاك ألسين مدقاف نابتا هاجر توساقي سراويت كتلأخ مغانا أفليتا قوامي وكيل جيبوتي أب حبرات هاجرات محمد السعيد دو علاه ب3 مسكرم أب حفشو قباي حبرات هاجرات أب زسمعو مدارة هاجرو توسختي وتادرات ناب سومال كتلأخ مغانا الرقاقيتو محمد السعيد سومال أب هنصت منقستن صطان زمزقبتو معبالة دحر من عاد حجون بدوهتات صطا كقصلو كم زخلو هاتنقيقو كم أكل نايت زكاية زلو حبرغو تعري جيبوتن سومالن توسخ سراويت جيبوتي نموفار زفقد حدش كلتاو سممع كم استفرار ما دما تغيسو
እቶም ዝተዋፈሩ ተወሰኽቲ ሓይልታት ኣንጻር አልሸባብ ንዝካየድ ዘሎ ስርሒታት ዘሕይሉን ኣብ ትሕቲ ተልእኾ ደገፍን ምርግጋእን ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኣብ ሶማል ኣውሶም ንዝካየድ ጻዕርታት ምርግጋእ ዝድግፉን ምዃኖም ተገሊጹ። ቀዋሚ ወኪል ጅቡቲ ኣብ ሕብራት ሃገራት ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ንሰላማውያን ሰባት ንሓይልታት ጸጥታን ሰብኣዊ ስርሒታትን ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ ምዃኖም ብምምልካት ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ንሶማል ዝገብሮ ሓገዝ ክውስኽ ጸዊዑ። ጅቡቲ ቅድሚ ልዕሊ 10 ዓመታት ኣፍሪቃዊ ሕብረት ዓቃብ ሰላም ናብ ሶማል ሰራዊት ከዋፍር ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ንሶማል ንምርግጋእ ኣብ ዝካየዱ ስርሒታት ሰራዊት ብምልኣኽ ዓብይ ተራ ካብ ዝተጻወታ ዘለዋ ሃገራት ሓንቲ እያ። ሚኒስተር ምክልኻል ግብፂ ዓብደል መጂድ ሳቀርን ሶማላዊ መዘኑ ኣሕመድ ሙዓሊም ፊቅን ብ29 መስከረም 2025 ኣብ ካይሮ ወታደራዊ ምትሕባር ክልቲአን ሃገራት ንምሕያልን ኣብ ኣፍሪቃ ሰላምን ምርግጋእን ንምምጻእን ዝዓለመ ዘተ ከም ዘካየዱ መርበብ ሓበሬታ ሆርሲ ሚድያ ሓቢሩ። እቶም ሚኒስተራት ኣብ መንጎ ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ወታደራዊ ምትሕባር ንምዕባይን ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ ትሕቲ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ንዝካየዱ ተበግስቶታት ሰላምን ምርግጋእን ንምድጋፍን ዝሕግዙ መንገድታት ከም ዝዳሰሱ እቲ ምንጫ ረዲኡ። ኣብቲ ዘተ ሚኒስተር ምክልኻል ሶማል ነቲ ግብፂ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ሰላምን ምርግጋእን ንምምጻእን ብዝብል ተበግሶ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ብምንኣድ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ወሰንቲ ዞባዊ ጉዳያት ሓባራዊ ኣረኣእያ ከም ዘለወን ኣመልኪቱ። ክልቲኦም ሚኒስተራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝቕልቀሉ ዘለዉ ሓደጋታት ንምፍታሕ ዓቕሚ ዓቃብ ሰላም ንምዕባይን ሓባራዊ ወታደራዊ ውህደት ንምፍጣርን ዝሕግዙ ስትራቴጂታት ምሕንጻጽ ከም ዘድሊ ተረዲኦም። ፕሬዚደንት ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝነበረ ጆሴፍ ካቢላ ብገበናት ኩናትን ክድዓትን ተኸሲሱ ብኣካል ኣብ ዘይተረኽበሉ መጋበያ ንሞት ከም ዝተፈርደ ኣህጉራውያን ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ኣብ ልዕሊ ጆሴፍ ካቢላ ዝተመስረተ ክሲ ኣብ ምብራቓዊ ዞባ ናይቲ ሃገር ዕንወት ንዘስዓበ ዕጡቕ ጉጅለ M23 ክድግፍ ጸኒሑ ዝብል ኮይኑ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ብዓርቢ 26 መስከረም ኣብ ዝወዓሎ መጋባእያ ምስ መጥቃዕቲ ናይቲ ጉጅለ ብዝተኣሰር ቅትለት ጾታዊ ዓመፅ ስቅያትን ናዕብን ተሓታቲ ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ ብሞት ክቕጻዕ ከም ዝተበየነ እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ጆሴፍ ካቢላ ግና ነቲ ክሲ ዓፈናዩ ብምባል ከም ዝነጸጎን ነብሱ ንምክልኻል ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቀረበን ተሓቢሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣበይ ከም ዘለውን ኣይፍለጥን። ወዲ 54 ዓመት ካቢላ ኣብ 2001 ኣቦኡ ሎረን ካቢላ ብጥይት ድሕሪ ምሟቱ ን18 ዓመታት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝመርሐዩ። ኣብ 2019 ስልጣኑ ንፕሬዚደንት ፊሊክስ ቺሰከዲ ዘረከበ ካቢላ ምስ ተካይኡ ዝነበሮ ዝምድና እናሕረፈፈ ብምምጽኡ ኣብ 2023 ካብቲ ሃገር ከም ዝወፀ ይንገር። ካቢላ ኣብ መፋረቕ 2024 ናብታ ሽዑ ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻር M23 ዝነበረት ከተማ ጎማ ምብጻሕ ምስ ኣካየደ ኣብ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ወጥሪ እናዓመቐ ከም ዝመጸ ይግለጽ። ቺሰከዲ ምብጻሕ ካቢላ ምስቶም ተቃዋምቲ ቀጥታዊ ርክብ ከም ዘለዎ ዘረጋግጽ እዩ ኢሉ ምንባር እውን ይዝከር። ኣብ መጀመርያ ናይዚ ዓመት እዚ ዕጡቕ ጉጅለ M23 ንከተማታት ጎማ ቡካቡን ክልተ ማዕርፎ ነፈርትን ዘጠቓለለ ሰፊሕ ክፋል ናይታ ብማዕደናት ሃብታም ዝኾነት ምብራቃዊ ዞባ ናይቲ ሃገር ምስ ተቆጻጸረ እቲ ን10 ዓመታት ክካየድ ጸንሐ ግጭት ተጓሂሩ ቀጺሉ። ነዚ ሲዒቡ ሕብራት ሃገራትን ሓያሎ ምዕራባውያን ሃገራትን ሩዋንዳ M23 ከም እትድግፍን ኣሽሓት ወታደራታ ናብታ ሃገር ከም ዝለኣኸትን ብመርቱዕታት ኣሰንዮም ከሲሶም። ኪጋሊ ግን እቲ ግጭት ናብ ግዝኣታ ከይልሕም ንምግታእ ትሰርሕ ከም ዘላ ብምግላጽ ነቲ ክሲ ትነጽጎ። ኣብ መንጎ መንግስትን ምንቅስቓስ ተቃውሞ M23 ኣብ ሓምለ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሱካ እንተተፈረመ ውጊ ይቕጽል ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ፕሬዚደንት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኩናት ወሽመጥ ጋዛ ደው ንምባል ዘቕረቦ ሓድሽ እማመ ሰላም ብቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ኣህጉራውያን ማዕከናት ዜና ቃሊሐን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ትማሊ ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ተራኺቡ ብዛዕባ እቲ ሓድሽ እማመ ሰላም ድሕሪ ምዝራቡ ነቲ እማመ ከም ዝተቐበሎ ተፈሊጡሎ። እዚ 20 ነጥብታት ዝሓዘ ሓድሽ እማመ ሰላም ንሓማስ እውን ተዋሂብዎ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እዚ ሓድሽ እማመ ኣብ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ስርሒት ብህፁፅ ደው ክብል ሓማስ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ብሂወት ዘለው 20 እስራኤላውያን ጅሆ ክለቅቕን ሬሳ ናይ ልዕሊ 20 እስራኤላውያን ከረክብን ኣማሲኡ ድማ ብኣማይት ዝቁፀሩ ፍልስጤማውያን እስራት ነፃ ክልቀቑ ሓማስ ኣብ ምምሕዳር ወሽመጥ ቃዛ ዝኾነ ፖለቲካዊ ተራ ከይህልዎን ዕጥቁ ክፈትሕን ኣብ ፍታሕ ክልተ ሃገራት መሰረት ዝገበረ ምምስራት ሃገረ ፍልስጤም ክውን ክኸውን ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ቃዛ ሙሉእ ብሙሉእ ከኣቱ ዝብሉን ካልኦት ነጥብታትን ይርከብዎም። ሓማስ ነዚ ቀሪቡ ዘሎ ሓድሽ እማመ ሰላም ክቕበሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ፀዊዑሎ። ሓማስ ነቲ እማመ ሰላም እንተዘይተቐቢልዎ ግን እስራኤል ንስግኣታት ሓማስ ንምድምሳስ ኣብ ተካይዶ ፃዕሪ ኣሜሪካ ክትሕግዝ ምዃና ኣፍሊጡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ብወገኑ ሓማስ ነቲ እማመ ሰላም እንተነፂግዎ ወይ በቲ እማመ ሰላም እንተዘይተገዚኡ እስራኤል ነቲ ተሪፍዋ ዘሎ ዕማም ከዛዝምያ ክብል ኣብ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ስርሒት ክቕፅል ምዃኑ ኣጠንቂቑሎ። ዜና ስፖርት 1 ጥቅምቲ 2025 ኣንጋዲት ዋንጫ ዓለም ትሕቲ 20 ዓመት ቺለ ሎሚ ወጋሕታ ብዘገርም ኩነት ኣብ ቅድሚ ደገፍታ ብጃፓን 2-0 ተሳዒራ። ፓራጓይ ምስ ደቡብ ኮርያ 0-0 ተፈላለየን። ሎሚ ረቡዕ 1 ጥቅምቲ ምሸት ድማ ኢጣልያ ምስ ኪባ ከምኡውን እስጳኛ ምስ ሜክሲኮ ክራኸባየን። ጽባሕ ሐሙስ 2 ጥቅምቲ ወጋሕታ ድማ ብራዚል ምስ ሞሮኮ ከምኡውን ኣርጀንቲና ምስ ኣውስትራልያ ከቢድ ግጥም ይጽበየን ኣሎ። ኣብ ካልኣይ ዙር ናይ ምድብ ግጥማት ቻምፒየን ሊግ ኤውሮፓ ሊቨርፑል ተሳዒራ ክለባት ቸልሲ፣ ሪያል ማድሪድ፣ ባየር ሙኒክ፣ ኢንተር ሚላን፣ ኣትሌቲኮ ማድሪድን ኦሎምፒክ ማርሴይን ድማ ተዓዊተን። ናብ ቱርኪ ኣምሪሓ ምስ ዓባይ ክለብ ቱርኪ ዝኾነት ጋላታሰራይ ዝተፃወተት ክለብ ሊቨርፑል ናይጀራዊ ቪክቶር ኦስማነ ብፍጹም ቅላዕ ብዘመዝገባ እንኮሸቶ ተመሪሓ ተሳዒራ ተመሊሳ። ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ኣርነ ስሎት ናይ ኣሌክሳንደር ኢሳቅን መሐመድ ሰላሕን ኣብ ተቐያሪ ወንበር ኣቕሚጥዩ ነቲ ፀወታ ጀሚርዎ። ኣብ መበል 62 ደቂቕ ግን ንኽልቲኦም ቀይሩ እኳ እንተእትዎም እቲ ውፅኢት ኣይተቐየረን። ሊቨርፑል ብተወሳኺ ወሰንቲ ተፃወታ ሓላው ልዳታ ኣርሊሰን ቤከርን ጀርመናዊ ኣጥቃዕያ ኢኪቴከን ብሰንኪ መስበርቲ ካብ ሜዳ ተቐይሮም ብምውፅኦም ኣብ ቀጻሊ ምስ ቸልሲ ዘለዋ ግጥም ናይ ምስላፎም ነገር ኣጠራጣሪ ምዃኑ ተፈሊጡ። ኣርነ ስሎት ድሕሪ ስዕረት ብጋላታሰራይ ንማህረምቲ ሓላው ልዳቱ ኣሊሰን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ከምቲ ተሃሪሞ ዝወፀ ጽቡቕ ስምዒት ኣይተሰምዖን፣ ስለዚ ኣንጻር ቸልሲ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ኢሉ። ሊቨርፑል መሪሕነታ ንምዕቃብ ቀዳም ናብ ቸልሲ ተጓዒዛ ተካይዶ ፀወታ ፕሪምየር ሊግ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ሊቨርፑል ዝሓለፈ ቀዳም እውን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ብክሪስታል ፓላስ 2-1 ከም ዝተሰዓረት ዝዝከር እዩ። በኣርነ ስሎት ክስልጥን ካብ እትጅምር ንኻልኣይ ግዜ እያ ኣከታቲላ ተሳዒራ። ሊቨርፑል ድሕሪ ወርሒ ሕዳር 2020 ኣብ ቻምፒየን ሊግ ሸቶ ከመዝገበት ዝወፀትሉ ፀወታ ሕጂ እዩ። እዚ ድማ ድሕሪ 23 ፀወታታታ ምዃን እዩ። ሪያል ማድሪድ ኣብ ልዕሊ ካዛክስታናዊት ክለብ ካይራት ኣልማይቲ 5-0 ኣብ ዝተዓወተትሉ ፈረንሳዊ ክሊያን ምባፔ ሃትሪክ ክሰርሕ እንከሎ ዝተረፉ ክልተ ሾቶታት ብብራሂም ዲያዝን ብካማቪንጋን ተመዝጊበን። ፈረንሳዊ ተፃዋታይ ምባፔ ኣብ ቻምፒየን ሊግ ኤውሮፓ ዘመዝገቦ ሾቶ 60 ኣብፅሒዎ ኣብ ላሊጋ እውን 8 ሾቶታት ብምዝጋብ ይመርሕ ኣሎ። ባየር ሙኒክ ኣብ ልዕሊ ናይ ቆጵሮስ ክለብ ፖፎሮስ 5-1 ኣብ ዝተዓወተትሉ እንግሊዛዊ ሃሪ ኬን 2 ሾቶታት ተመዝጊቡ ዝተረፉ 3 ሾቶታት ድማ ኦሊሴ ጃክሰንን ጉሬሪዮን ኣመዝጊቦመን። ካብ ቸልሲ ናብ ባየር ሙኒክ ኣብ ክረምቲ ዝተሰጋገረ ኒኮላስ ጃክሰን ንፈለማ ግዜ ሓንቲ ሾቶ ኣመዝጊቡ ሓንቲ ከዓ ንሾቶ ትኸውን ኩዕሶ ቀረብ ገይሩ። ቸልሲ ኣብ ሜዳ ምስ በነፊካ ዘካየደቶ ግጥም ተፃዋታይ በነፊካ ሪቻርድ ሪዮስ ባዕሉ ብዘመዝገባ ሾቶያ 1-0 ተዓዊታ። ኣሰልጣኒ በነፊካ ጆሴ ሞሪኖ ናብ ስታንፎርድ ብሪጅ ተመሊሱ ግጥም ኣብ ዘካየደሉ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩሉ።
ጆኦ ፔድሮ ኣብ መወዳእታ ደቃይቕ ብክልተ ብጫ ካርድ ብቀይሕ ተባሪሩ ካብ ክለብ ቸልሲ ኣብ ዝሓለፈ 4 ፀወታ 3 ተፃወታ ብቀይሕ ካርዲ ምውጾም ኣሻቓሊ ገይርዎ ይርከብ። ካልኦት ትማሊ ዝተመዝገቡ ውፅኢት ቻምፒየን ሊግ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ንኢንትራ ፍራንክፈርት 5-1 ስዒራታ ኣብ ልዕሊ ሪያል ማድሪድ ዘመዝገበቶ 5 ሾቶታት ኣብ ልዕሊ ፍራንክፈርት ደጊማቶ። ኣብዚ ግጥም ሓንቲ ሾቶ ዘመዝገበ ፈረንሳዊ ግሬዝማን ኣብ ክለብ ኣትሌቲኮ መበል 200 ሾቶ ኮይና ተመዝጊባትሉ። ዝተረፉ ሾቶታት ኣትሌቲኮ ራስፒዶሪ፣ ሮስማንድ፣ ሲሞነን ኣልቫሬዝን ኣመዝጊቦመን። ቶተንሃም ምስ ቦዶ ግሊምት 2-2 ተፈላለያ። ኢንተር ሚላን ንስላቪያ ፕራግ 3-0፣ ኦሎምፒክ ማርሴይ ንኣያክስ 4-0 ክስዕረአን ክኢለን። ካልኣይ ዙር ናይ ምድብ ግጥማት ቻምፒየን ሊግ ኤውሮጳ ሎሚ ረቡዕ ምሸት 1 ጥቅምቲ ብወሰንቲ ፀወታታት ክቕፅል እዩ። ሎሚ ረቡዕ 1 ጥቅምቲ ኣብ ካምፕ ባርሰሎና ምስ ፓሪስ ሰንት ጀርሜን ኣዝዩ ልዑል ግምት ተገይሩሉ ዘሎ ፀወታ ኣሎ። እዘን ክልተ ክለባት ኣብ ኤውሮጳ ንመበል 16 ግዜን ክራኸባየን። ኣሰልጣኒ ሉዊስ ኤንሪከ ሎሚ ኣብ ቻምፒየን ሊግ ንኻልኣይ ግጥም ናብታ ዝተፃወተላን ዘሰልጠናን ባርሰሎና ተመሊሱ ክገጥም እዩ። ኣብ ታሪኹ ንፈለማ እዋን ፓሪስ ሰንት ጀርሜን መሪሑ ናብ ፍጻመ ቻምፒየን ሊግ ዘብፅሐ እስፓኛዊ ሎሚ ምሸት ኣብ ዝገብሮ ፀወታ ካብታ ካታሎኒያዊት ክለብ ባርሰሎና ከቢድ ፈተና ክገጥሞ ትፅቢት ይግበር። ምስ ባርሰሎና ንፈለማ እዋን ዋንጫ ቻምፒየን ሊግ ኤውሮጳ ዝዓተረ ኣሰልጣኒ ኤንሪከ ኣንጻር ናይ ቅድም ክለቡ ብዘርኣዮ ብቕዓት እውን ዓቢ ኣቓልቦ ረኺቡሎ። ኣብዚ ወሳኒ ግጥም ካብ መጉዳእቲ ዝተመሰ ላሚን ያማል ንምጥቃዕ መስመር ባርሰሎና ምስ ሮበርት ሌቫንዶውስኪ ብቐዋምነት ክመርሕ ትፅቢት ይግበር። ብኻልእ ወገን ድማ ጆኣን ጋርሲያ፣ ጋቪ፣ ፈርሚን ሎፔዝን ራፊንሃን ብሰንኪ መስበርቲ ዘይሰለፉ ተፃወቲ እዮም። ብወገን ክለብ ፓሪስ ሰንት ጀርሜን ድማ ተዓዋቲ ባሎን ዲኦር 2025 ኮኸብ ተፃዋታይ ባርሰሎና ነበር ዑስማን ደምበለ ብሰንኪ ማህረምቲ ክሳብ ሕጂ ካብ ፀወታ ወፃኢ ኮይኑሎ። ካቫርስከሊያ፣ ዲየርዱን ማርኪንሆንስ እውን ብተመሳሳሊ መስበርቲ ናይ ምስላፎም ነገር ኣጠራጣሪ ኮይኑሎ። ኣብ ካልእ ፀወታ ኣርሰናል ኣንጻር ኦሎምፒያኮስ ን13 ጊዜኣ ኣብ ስቴዲየም ኢሜሬትስ ክትገጥም እያ። ኣብዚ ናይ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ንኒውካስል ዝሰዓረት ኣርሰናል ኣብ ዝሓለፈ 12 ፀወታታት ኣንጻር ኦሎምፒያኮስ ዘካየደቶ ፀወታ ኣብ 6 ተሳዒራ ኣብ 6 ድማ ተዓዊታ። ኣብ ኣርሰናል ሓድሽ መስፈርቲ ከምዘየለን ኣንጻር ኒውካስል ብተቐይሩ ዝተሰለፈ ኣከፋፋሊ ማርቲን ኦዴጋርድ ካብ መጉዳእቲ ስለ ዝተሓነ ሙሉእ ብሙሉእ ሓዊዩ ሎሚ ክፃወት ክጅምር ከም ዝኽእል ይግለጽ። ኣብ ካልእ ፀወታታት ማንቸስተር ሲቲ ካብ ሜዳኣ ወፃኢ ኣንጻር ሞናኮ፣ ናፖሊ ኣንጻር ስፖርቲንግ ብሊዝበን፣ ቦርሲያ ዶርትመንድ ኣንጻር ኣትሌቲክ ቢልባኦ ክፃወታየን። ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዘዳልናልኩም ዜናታት ኣብ ዘንዛዝም ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ተሰናይ ንምንየልኩም።